Jenanga Dumbabu reconnaissa Amana Nyeshi Mafla Massa, Maflo ou Clément n'était chien follow Katemanga Jemuka Konala sa chien follow Kera, Ewaye Mo Kunafoni Fenchamanka, Ewa Anya Gatemneka for Dokun, Kelen Temene Oko, Ewa Boloke la Saki, Emine, Ewa Omeneni Temenenko sa Anyabala Kafo, Ninkera télévision follower Ibna Mamunka, Neko. Anyamarialindo ikapuma télévision sur la kasoro akoma 5 ka ban follow barsa bu kadaka I welelendo tuguni jouer kalo clé kata akoto nyanabo anyamarialindo. Merci beaucoup Amadou Diarra ka Chérifula fleba belajeli fu malikona malikoka ka do kiyoye ka fo alaka tiɲɛ dɛmɛ Mali kɔnɔ tiɲɛ be laban alaka tiɲɛ dɛmɛ ba fina dɛmɛ mɔgɔ yamara ɲini tiɲɛ kɔnɔna la ni tiɲɛ foto wɛrɛ t'a la tiɲɛ kɔ n'a sɔrɔ I bɛ galon kan I bɛ se ka yamara ɲini n'a sɔrɔ ko kiri min bɛ kɛ ni jo t'a la n ka jalaki bɛ di yan n bɛ jɛn n'o ye sabu n dalen b'an ka kiribontigiw la n'a sɔrɔ n jo b'a la fɛnɛ n ka jo bɛ di yan sabu n dalen b'an ka kiribontigiw la a foyi t'a to Clément b'a makun dugukolo sanfɛ ka sɔrɔ ne nin bɛ na galon bɛ Mali kɔnɔ namara ni yugurugu ni tiɲɛni bɛ Mali kɔnɔ foyi tɛ ne bali kuma na o la ne ka avocat kan ka sɔma fangatigiw kan ka sɔma procureur kan ka sɔma sabula an bɛ maliyɛnw de ka bila an bɛ maliyɛnw de ka bolo kan wa foyi tɛ se k'an bali o fɔli la sabu an y'an ɲini n'a nafolo a n'an ka adamadenya ta k'a di maliyɛnw ma I n'a fɔ n y'o fɔ cogo min. I natɔla I ma yira I ma siran dɔɔni ka na an ka weleli jaabi. Adamaden kan ka siran Ala dɔrɔn ɲɛ n'i bɛ tiɲɛ kan I b'a dɔn k'i ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ donc foyi t'i la siran. O faamuyana ayiwa monsieur Sarr o ɲininkali kelen tɛ sa nka an bɛ se k'a fɔ ko tigɛ kɛra e fana kan o nka e t'a ma mɛn komi Clément t'a mɛnna cogo min na bari sabu e t'a danna tile kelen ko ma ayiwa u kun ye I wele bɔgɔ jeninen kan mun de la. Bon ne tun ma wele bɔgɔ jeninen kan maa dɔw de wulila dɔrɔn k'a fɔ ko Nuhu Sarr b'a la ko nin tɔɔrɔ a b'u nin kan a b'a la ka a fɔ k'a ma sɔn jamana taabolo ma k'u b'a bagabaga k'u b'a lagosi nka bamananw ko jɔnmɔgɔla ye kara ye I bɛ jɔ tunu dɔ la I siri furu b'a la polisiw sera n ma tɛnɛn don sɔgɔma n bɛ kalo tile 11 ko n ka tugu ko an ka taa ko ɲininkali dɔw bɛ ka tɛngu na nka nkalon ma ɲi namara ma ɲi polisiw ye baara kɛ tiɲɛ kan u ye baara kɛ sariya hukumu kɔnɔ an k'u fo k'u barika da o la nka ko in dusumakasi yɔrɔ ye min ye anw bɛ ko kɛ jamana in kɔnɔ an t'an dogo ka kɛ dɛ an b'a kɛ a visage découvert an b'a kɛ sariya hukumu kɔnɔ min ye fanga ye an ko an ti fanga la an ko an ti ni fanga in fɛ an ko a taabolo ma ɲi wa an b'o fɔ n'an dafara camancɛ an t'i jɔrɔ parce que an dalen don fɛn min na foyi t'an sɔrɔ ni Ala ma min latigɛ an dakan o ye masa Ala ta ye maa tɛ se k'o yɛlɛma donc minnu bɛ nin ko in na ko bi olu bɛ fanga la e b'a la bi dɔ de tun b'a la kunun I bɛ bɔ a la sini dɔ wɛrɛ de bɛ na o ni minnu tun b'a la kunun n'olu y'a kɛ tan n'a sɔrɔ bi an tun bɛ kɛ kuma wɛrɛ la donc minnu bɛ nin ko in na an b'a fɔ u ka sabali fanga bɛ se ko bɛɛ la fanga bɛ fanga la nka hakɛ bɛ se fanga la dɛ o faamuyana u bɛ se dɔ la Ala de bɛ se a bɛɛ la donc an bɛ Ala de kɔ. Monsieur Touré ayiwa ka e ɲininka k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ nin taabolo ninnu fana an ka jamana kɔnɔ a kan ka se ka kɛ nin waati ninnu na ka se ka mɔgɔw k'u minɛ k'a kɛ ni I bɛna fɔ ni bagabagali ye ayiwa maa fila ninnu taw ma kɛ kelen ye bari sabu Clément an bɛ tila ka ɲininkali wɛrɛ sɛmɛ Clément na Clément ta o kɔni o ye fo dɔgɔkun 2 sɔrɔ e bolo an bɛ bɛɛ fanga mun na nin kan ka kɛ yan nin wale ninnu kan ka kɛ yan. Merci monsieur Diarra an bɛ jɛɲɔgɔnkɛ fila fo fɔlɔ k'a fɔ an nisɔndiyalen don bi parce que an n'u bɛ kuma la u ka minɛni kɔfɛ an bɛ tanuni kɛ k'a fɔ Ala k'u kisi a basi ma nka Nuhu Sarr yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko a baara kɛra kɛcogo la o y'ale a kɛra bonya kɔnɔ a minɛna a ɲininkara a yira k'a fɔ a nɔ t'a la a bilala Clément fana ta kɛra o hukumu kelen kɔnɔ hali n'o minɛcogo ma ɲɛ o kɔ fɔ la minnu y'o kɛ olu de bɛ se k'o jaabi di nka a b'a jira k'a fɔ Mali fana ye démocratie jamana ye parce que bɛɛ bɛ se k'i hakilina fɔ I bɛ fanga la n b'a fɔ n tɛ fanga la min bɛ n kɔnɔ n b'o fɔ min ɲinini dɔrɔn an ka sariya kisɛw bonya an k'a kɛ bonya kɔnɔna la donc moi je pense que démocratie kɔnɔ minɛni b'a la ka minɛ k'a sɔrɔ minɛ kun t'i la o de t'a la donc n'i minɛna ni kun t'a la I bɛ labila a bɛ jira k'a fɔ I ta kun ye tiɲɛ I bɛ blanchi I bɛ bɔ I bɛna bɛ continuer ka activité fɛ donc ne bɛ foli kɛ k'a fɔ halisa u ka continuer u ka baara fɛ parce que démocratie ye nin de ye min kan ka kuma
ka min fɔ ko fɔ min kan ka fanga baara kɛ k'o kɛ sinɔ a tɛ ɲɛ. O faamuyana. Ayiwa Jara, an bɛ kuma ɲɛsin ale ma sa ni ko minnu ye an ka maa fila ninnu sɔrɔ sa kɔsada in na kelen ta juguyara ni kelen ye. Ayiwa a tɛna se k'a fɔ ko nin bɛna ɲini ka dankari an ka jɛmu fanga in na sa, an ka bɛɛ fanga ni kuma diyara an b'a fɔ ten cogo la. Bari sabu ka d'a kan maa wulila ka an ka fanga fɔlɔ min tun bɛ yen nɔ n'o tun ye Musa Tarawele ka fanga ye ko o dafiri o tɛmɛnen de sa an ka jɛmu fanga in nana sa a bɛ fɔ min ma ko liberté d'expression o fana nana. Ayiwa n'a fɔra ko dan kana kari o la o ye ko ɲuman ye. O tɛ ko ɲuman ye. Yani i ka ɲininkali jaabi n dontɔ kuma la n b'i fo n bɛ jɔɲɔgɔnw fo plateau sanfɛ n bɛ Serifula lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo n b'a ɲini Ala fɛ kuma ye Ala ka kuncɛli jira an na hɛrɛ la. Effectivement min kɛra an tɔɲɔgɔn ninnu na n'o ye Musa ni Tilema ye kumasuliko don. Kumasuliko don pourquoi ni mɔgɔ ye ko kɛ jamana kɔnɔ sariya de bɛ jamana kɔnɔ o sariya fana de b'a fɔ ko ka mɔgɔ ɲangi a sariya fana bɛ mɔgɔ ɲangili cogo fɔ a fila la n b'a fɔ dɔw garisɛgɛ jara ni dɔ ta ye Nusara ale garisɛgɛ jara ni Tilema ye parce que Nusara bɛ wele don min a t'a wele kun dɔn mais minnu nana wele u ma dankari a ka intégrité la u ma nɛni u ma bɔgɔ a tugur'u kɔ u taara ko nana se ɲɛfɛ sariya marabagaw ko tɛ nin ko kɔfɛ ko k'a bila mais Tilema bɛ minɛ yɔrɔ min non seulement a t'a minɛ kun dɔn mais a t'a minɛbagaw dɔn parce que je pense que Kagoul tun bɛ u ɲɛda la a ma minɛ a ka so dun yɔrɔ dɔnnen don a minɛla bɛɛda de kan circulation na a minɛla ka tila k'a ɲininka hukumu minnu kɔnɔna la je pense que olu tɛ ko ye ko minnu bɛnnen don démocratie n'o ye bɛɛ fanga o kɔnɔna na ye donc ça c'est quelque chose à regretter maintenant an bɛ ala tanu kɛ yɔrɔ jumɛn parce que mɔgɔ bɛ se ka fili o mais mɔgɔ tɛ se k'i si kɛ fili la ni fila fɛn fɛn minɛla a nɔgɔnni fɛ démocratie fɛn fɛn bɛ yen an bɛɛ wulila an ma mɔgɔ neni an ma mɔgɔ dɔgɔya an ko an b'a ɲini ka fɔ bɛɛ fanga o b'a yira bɛɛ ka se k'i hakilinata fɔ jamana sariyaw bonya kɔnɔna la ni mɔgɔ fila ninnu a y'u bila u ka liberté la ni fɛn b'aw bolo u contre la aw ka sariya respecté aw ka o minɛ alhamdulillah n'u n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ko Tilema ka kiiri bɛ joué ale y'a fɔ cogo min Tilema était injusticiable a ma fisa ni sariya ye o maliyɛn si ma fisa ni sariya ye donc a bɛ taa devant les juges on espère que u bɛna kiiri tigɛ a tigɛcogo la n'a ma fɛn kɛ u k'a bila a ka taa. N'Ala sɔnna Clément n bɛ segin Jara ka kuma kelen kan i ni Nusara ko mɔgɔw ka a fila État an bɛ se k'a fɔ ma ko o nana i minɛ o taara ɲɛ bon n b'a fɛ k'a dɔn bi télévision sanfɛ bɛɛ ɲɛ bɔ sun la a ko kelen ba filɛ nin ye mais an b'a fɛ k'a dɔn sisan ni ko ni kiiri la mun ni gɛlɛya mun jumɛn de sɔrɔla a kɔnɔ sisan kuma laban na yala est-ce que e bɛna plainte déposer contre i ka mɔgɔw. Merci beaucoup. En fait mɛ kalo tile 9 selifana seli waati n bɔtɔ dugu kɔnɔ n sera Bangɔni kɛnɛbani kan u b'a fɔ Bangɔni kɛnɛbani n'o ye Carrefour ye mobili fila nana kelen yɛlɛla trottoir sanfɛ ka n'i jɔ n ye kelen fɛnɛ ye coincé kɔfɛ moto batigi dɔw bɛ yen u naani b'o sanfɛ u jiginna u bɛ taa cɛ mugan hakɛ la marifaw b'u bolo u b'a fɔ ma ko MP PM donc o b'u bolo u kagulen don ɲɛda tununnen don u kelen bɛ ka fan bɛɛ minɛ hali dɔw bolila k'u bɛna téléphone bɔ u kuma n'olu fɛ n'u ye téléphone bɔ u bɛ marifa ci la donc kulekulela u bɛ mankan ci la fan bɛɛ fɛ u ye nabɔ mobili kɔnɔ bon n joginna yen n sen banana parce que u ye marifa jukuru gosi n sen kun donc sen daraki la a banana joli bɔra kosɛbɛ u ye nabɔ mobili kɔnɔ tuma min na n y'u ɲininka n ko aw ye jɔni u ma jaabi n ko a bɛ minɛ kun jumɛn na u ma jaabi n ko donc n ye mobili bala minɛ n ko n tɛ taa n ko f'u k'u ka carte bɔ ka yira n na u ma carte yira n na n y'a ye kelen ko marifa cala k'a neutraliser n'a ma sɔn ka taa donc waati n y'a faamu k'a fɔ ni ma taa peut-être ni mɔgɔ ninnu bɛ sɔn ka kojugu dɔ kɛ n yɛrɛ la donc n y'a to yen sisan o ko k'u bɛ kabuli don kun na o kɔnɔna la mɔgɔw ye bolibolila ka na u ye na don u ka mobili kɔnɔ ka sɔrɔ ka jɔlɔkɔ donna ka kabuli don fɛn kabuli ye fini min n'a datugulen don k'o don kun na u b'o siri yan donc ka taa ni ye n bɛ taa tuma min na n tɛ minɛbaga dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na n t'a dɔn o b'a fɔ k'an se u ma kuma n y'u ɲininka siɲɛ damadɔni n ko aw ye jɔn ye a bɛ se k'a fɔ an bɛ taa yɔrɔ min na mɔgɔ ma kuma n fɛ u ye n ka téléphone ta ka n ka ordinateur ta ka n ka mobili yɛrɛ ta u dɔwɛrɛ kelen bolila ka don n ka mobili kɔnɔ ka mobili wuli ka taa an taara se yen nɔ o waati fo ka taa se su ma mɔgɔ ma kuma n fɛ n jɔlen don n bɛ pièce dɔ kɔnɔ so dɔ kɔnɔ n jɔlen don mɔgɔ ma na sɔnni seli dɔ nana ka na minɛ ka taa n bila biro wɛrɛ kɔnɔ o waati kuma fɔlɔ daminɛna o ko ko n ka n tɔgɔ ni n jamu ni n ka fɛn bɛɛ fɔ donc n y'olu bɛɛ fɔ ani siya kɛ o tila k'a fɔ ko n b'a dɔn n bɛ yɔrɔ min na n ko ayi n ko n t'a dɔn n bɛ yɔrɔ min na ko n bɛ minɛkun fana dɔn n ko n tɛ minɛkun dɔn
o mais misika do kumero mina ou bien mina kuyemi o konna ko ibe assure la comme ka don ya no ibe romina ika kalan ko ni ka diplôme ko ni fanga sra fuita la on refene kalan ni wanga sra fuita ka jenetique la kuma nu folo damina tin ibone ka bulu ka mi an jamburi ke donc kana fo re ki ba amerika fo ki fallait were bilan anti flo fuya mo on ngumbe mune kuyemi ko ibe fika ko ditare ke ibe kala kuma damina ne nyen jara ki kuma folo mi me ko me fika ko ditare ke ibe kala mo a ngiska ma fi a ngo shira jumɛn b'a bolo min b'a jira n bɛ fɛ ka coup d'état kɛ ko preuve b'u bolo ko mais k'u bɛna ɲininka question na ko n k'u jaabi to i ɲininkaliw daminɛ est ce que i bɛ ka di wa i bɛ ka fɛn jumɛn kɛ o man di ye mun bɛ bila i bɛ ka la est ce que i bɛ ka kɔgɔ di maliyɛn mun na an ka fisa n'u la kuma caman donc an ye tile fɔlɔ ni tile filanan k'o la pour que a kuma lasurunya o kɔfɛ tuguni kuma nana yɛlɛma k'a fɔ ko n bɛ ka janfa u b'a fɔ ma conspiration ko n bɛ ka janfa de labɛn fanga kama ɔ n'u ɲininka ko fɛnɛ mun na o seere jumɛn b'u bolo ko parce que Congo ko amina mouvement ba do créer no ye espoir malikura ko no fonga interview of se fait ku yo me ko do ko kro kamina janfari labe be ka kama nganta janfari labe kama so janfari fem ga dibila anya fo keneka amadugo ay clip da fino ko kuma na o ban yin ga mouvement ski ku mun be jamana kono ay to ba toro to ba ska sno kuma tuma ni ko go wilay clement ko jite jamana kono ko kurante jamana kono ibe adonta bota kuma tiara o ben yin ga ni daga vie privée la o kuma laban pour que kuma suruya o nana kɛ ko n ye vidéo dɔ de kɛ mɛ kalo tile 8 ko vidéo kɔnɔ ko n ye wele bila sɔrɔsiw ma ko sɔrɔsiw ka muruti ko n'o kɛra ko sɔrɔsiw mana sɔn ka kuma ma k'u ye muruti ka coup d'état kɛ donc kuma laban taara ko ye donc an ye o tile 10 ɲɔgɔnna kɛ o la o munumunu na tile 10 kɔnɔna la tile 15 kɔnɔna la ji bɛ kɛ tasale kɔnɔ ka di yan tile 15 kɔnɔna la n bɛ jɔlɔkɔ la tile 15 kɔnɔna kagulu bɛ n kun na ka ko ate bon kuna tile 15 kɔnɔna ma fini fale manko tile 15 kɔnɔna dumuni bɛ di yan siɲɛ kelen selif lansara waati ne dumuni de b'a fɔ dugusɛjɛ donc n ye tile 15 kɛ o kɔnɔna la an bɛ fɛn bɔ n ka adamadenya la parce que a yira n na o wagati k'a fɔ adamaden ko fila don n'i bɛ tiɲɛ kan dɔrɔn f'i k'a dɔn ko fɛn dɔw kɛra dɔw la o sira kan na nabila isa minɛna ka gɛngɛ ne ma gɛngɛ ala ka nɛɛma b'a kan kira mamadu bolila ka bɔ Maga ka taa Madinɛ tɔɔrɔ min dara kan fo ka taa ɲun kari ala ka nɛɛma b'a kan o ma da ne kan ko caman dara mɔgɔ caman min ma da ne kan donc an m'an ta ŋunu n'i b'a dɔn dɔrɔn k'i bɛ tiɲɛ kan foyi man ka digi la n'i b'a dɔn fɛnɛ k'i bɛ fasoko kɛlɛ de la foyi man ka digi la. ok vraiment ni ka taa ɲɛfɛ ayiwa i welelen don ayiwa juillet tile kelen kalo tile kelen i welelen don i sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ ko ayiwa i na se k'a bɔda ɲuman sɔrɔ wa kuma teliya la jɛn'a ka kuma di ma. o b'an ka justice bolo i b'a dɔn an sera yɔrɔ dɔ la bi Mali ko la f'an k'a dɔn k'a fɔ ko kiiritigɛla ɲɛnamaw bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ tɛ mais f'an ka dɔn k'a fɔ ko tiɲɛtigiw bɛ Mali kɔnɔ o kiiritigɛla minnu bɛ Mali kɔnɔ n'o ye magistrats ye f'an ka da o la n'i dara mɔgɔ la o bɛ dɔ fara a ka kokɛta kan ni dan bɛ n faso kiiri la a bɔra sira fɛ an bɛ to kiiri kɔfɛ sabu ne b'a dɔn ne ma de ka coup d'état miiri n tɛna kɛ mɔgɔ tɛ donso sɔgɔsɔgɔbatɔ dan kan. ok Nusar an bɔra Kilima Danbele la dan n b'a fɛ ka na sigi e yɛrɛ kan n b'a dɔn n'i ko Nusar o b'i ka parti ko fɔ mais i kɛra candidat ye commune Kati la député sigi la bon an bɛ se k'a fɔ i ma chance sɔrɔ bon maintenant an nana mun ye assemblée nationale la président kura nana sigi n'o ye assemblée nationale président Musa Temini bon kuma cayara kan fɛ hakilina jumɛn de bɛ e yɛrɛ fɛ a ka sigi o la. Bon, vraiment, hakilina jugu tɛ ne fɛ. Sariya y'a jira k'u kɛra député u donna assemblée kɔnɔ maa min ye député ja u b'o de kɛ assemblée président ye donc Temini de y'u ja an b'a féliciter parce que politique tɛ hasidiya ye ɲɛngoya tɛ an t'a hasidiya an t'a ɲɛngoya nka assemblée in sigira cogo min an bɛɛ b'a dɔn jamana kɔnɔ dɔw y'u ka baara kɛ u taara tiɲɛ kan nka min nɔmira ni cour constitutionnelle ye janfanw kɛ liste de dira u ye liste ta k'a fɔ karisa gagnena ka quartier dɔw annuler an y'a ye Bangoni quartier dɔw annuler la centre dɔw annuler la yɔrɔ dɔw bɛ yen ka c'est à dire ka tiɲɛ kɛ nkalon ye. mais e kuma dɔ fɔ sisan e ko ko mun nɔmira yala Nusar ka mɛn e da bi mun nɔmira o tɛ fɛɛrɛ k'a fɔ comme e ma gagné est ce que mɔgɔ bɛ se ka fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka nɔmi cour constitutionnelle fɛ parce que a ka bon mɔgɔ ka kilima i b'i kelen kuma kan a fɔ voilà parce que élection kɛra vote kɛra. tiɲɛ de ye koyi an tɛ an dogo anw taatɔ élection na an ma taa
an fatɔya ma taa koyi an b'a dɔn min bɛ yen hali n'i ye sanu di fanga in ma fanga in b'a ko bɛɛ kɛ n'u sara kana se assemblée kɔnɔ an bɛ ka kuma radio de kan u b'a la ɲini k'an latunu k'an minɛ k'an empoisonner k'u b'an faga yɔrɔ ni bulonba nana olu tigi nana se bulonba la o ye kasara ye fanga mais kun t'a dɔn ko ne kun taara k'e kun tɛna gɛn mais i don i kun don a kɔrɔ ka taa mais politique ye fanga ɲini de ye voilà politique ye fanga ɲini de ye an ka jamana kɔnɔ bi fanga ɲini na nafolo ko jɔyɔrɔba de b'a la parce que an ka démocratie tiɲɛna o tɛ politique ye o bi urne kɔnɔ tiɲɛ o ye nafolo tiɲɛ de ye koyi bi urne kɔnɔ tiɲɛ o ye Manasa Daɲɔn ka tiɲɛ de ye hali ni Mali bɛɛ farala kan k'i gagné ni Manasa ko i ma gagné o t'i gagné ok an y'a ye min kɛra président ye mais n ko ministère de l'administration ko k'a cira k'a ma gagné ko liste dɔ ye ne gagné Manasa ko k'a gagné ale de bɛ assemblée président la mais a laban kɛra jɔn ta bɛ kun ye cour constitutionnelle ta kun tɛ tiɲɛ diya cour constitutionnelle ta ye tiɲɛ mais cour constitutionnelle bi jɔn tɛgɛ kɔnɔ bi a bɛ jɔn tɛgɛ kɔnɔ fanga de tɛgɛ kɔnɔ mais fanga ye jɔn ye fanga ye i bɛ kan n'a nɔfɛ mɔgɔw ye d'accord a b'olu de bolo bon monsieur Touré MPM fanga ni yɔrɔbatigiw ka représentant voilà ale b'an bolo donc n'i ko FPM hali Ɲangadu ka parti don ban y'a ye k'a fɔ élection kɛra a ye mɔgɔ tan sɔrɔ assemblée nationale la kuma fana cayalen don fana ko bon a fana bɛ b'ola jɔyɔrɔ fana min dɔ fɛ yala hakilina jumɛn bɛ e yɛrɛ fana fɛ n'u sara y'a fɔ cogo min na assemblée donna députéw dɔw élira maa min ka d'u ye o y'u ka président ye an b'u fo an b'a fɔ ala ka a timɛ ko ɲuman d'u ma ala ka Mali jɔli hakilina dɔw la ala k'a kɛ an y'u bila ka taa min kama u ka se k'o jɔyɔrɔ fa bi an nana élection kɔfɛ an ye député 10 sɔrɔ parti ba 3 Mali la o de bilara an ɲɛ an nana 4nan bolo kan o kama a ka kan député sigi na an fana kan assemblée jɔnjɔnko la an fana kan jɔyɔrɔ kuma fɔ an ka jɔyɔrɔ ɲini a kɔnɔ o hukumu de kɔnɔ an fana bɛ ka jɔyɔrɔw ɲini i b'a fɔ tɔw bɛ k'a ɲini cogo min na o ye normal ye o ye baara n'a taabolo ye wa o ye députéya yɛrɛ ni fanga ɲini kun ye parti créé kun de parce que hakilina dɔ de bɛ an na bi Mali kɔnɔ Mali jɔko la donc o hakilina in tɛ se ka waleya f'an ka jɔyɔrɔ sɔrɔ assemblée kɔnɔ an ka jɔyɔrɔ sɔrɔ commune kɔnɔ an ka jɔyɔrɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ parce que an b'a fɛ ka na ni politique kɛcogo kura de Mali kɔnɔ c'est vrai an bɛ majorité la bi mais an bɛ majorité la an fana n'an ka fɛɛrɛ dɔ koyi an ka fɛɛrɛ in an b'a fɛ ka don n'o de majorité kɔnɔ majorité ka o fɛɛrɛ in ta walasa Mali ka se ka yiriwa Mali ka se ka yakubaya donc o de y'an ka fɛɛrɛw ye. d'accord monsieur Jara bi bɛɛ kun sigilen bɛ kɛ aw de kɔnɔ monsieur a tɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ n'i ko URD o ko URD bɛɛ janfa bɛɛ sigilen kun tɛ n'o ye bon ala y'a kɛ bi i bɛ plateau sanfɛ su na an b'a fɛ i ka a walawala parce que mɔgɔ ma foyi faamu k'a fɔ ko URD mɔgɔ député 20 fɔlɔ k'a ye député 19 ko élection président fɛngɛ la présidence de l'Assemblée nationale la ko URD ko k'olu opposant mais bɛɛ dali baara k'a ye ko URD bɛɛ o taara voter majorité présidentielle Musa Temine donc yala ni a bɛ se k'a faamu cogo di yala est-ce que aw yɛrɛ an ma janfa kɛ est-ce que an bɛ se k'a fɔ an ma bi ko a ye opposant ye tugun. Bukele n b'i fo je pense que an ma janfa kɛ je pense que an ye opposant ye tuguni maintenant i ka ɲininkali ninnu n bɛna min f'i ye Nusara y'a fɔ a ka kuma la député sigi fo ka na se assemblée sigili ma palier 2 don palier fɔlɔ candidat b'u u yɛrɛ fɔ population ye n'u votera u ye u bɛ kɛ député ye maintenant assemblée bureau sigili député yɛrɛ dama de bɛ voter ɲɔgɔn ye o faut que an k'o faranfasiya di député i kɛra parti o parti la député yɛrɛ dama de bɛ voter ɲɔgɔn ye assemblée bureau la an bɛ démocratie de la bɛɛ fanga c'est-à-dire le fait majoritaire n'i y'a jateminɛ résultat kɔnɔna la ko caman kɛra n tɛna n da don o kumaw la quoi résultat jumɛn élection tɛmɛnen résultat parce que e y'an ka député nombre fɔ nombre min ka di ye ou bien i bɛ min dɔn i y'o de fɔ mais yɛlɛma caman donna kow la yanni an bɛ s'o ma non on a gagné proprement les élections en commune 5 et en commune 6 a kɛra bɛɛ ɲɛna on était même donné première force Bamako kɔnɔ yan olu kɛra mais même pas au kunna. Ouais mais ne y'a kuma caya yɔrɔ min na ne b'a fɛ de an ka sigi ko kelen kan parce que ko commune 5 la a kun kɛra mais ku conseil mana bila yɔrɔ min na non considère que a ma gagné i y'a faamu sisan mais ne ye question posé an bɛ tɛmɛ ni o sira kan quoi. voilà o de f'i ye an bɛ taa l'o yɔrɔ. mais comme ko commune 5 la ko a kɛra Bamakɔ bɛɛ bɔra o kalama. oui mais parce que n'i ye élection synthétisée k'i pan o yɔrɔ kunna anw yɔrɔ ne bolo i fana y'i pan yɔrɔ dɔ kunna i fana y'i hakili jigin o la Manasa bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ sariya labatoli kama n'a y'a kɛ k'a jɛngɛ
o fana kan ka fɔ a kɛra k'a jɛngɛ yɔrɔ minnu na ne y'i hakili jigin o de la maintenant n'an taara assemblée la i ko ko an ye mɔgɔw janfa députés ka sigi la ne ka faamuyali la bɛɛ fanga ye mun ye mɔgɔ minnu ka ca a bɛ d'olu de ma donc e ka résultat ye an k'o kɛ résultat officiel ye parce que vraiment o de cour constitutionnelle ka résultat laban ye RPM ka député 50 ni dɔ ye anw ta ye 20 ye n'a fɔra ko ka taa président ɲini minnu ka ca u ka mɔgɔw de bɛ voter ye o ye ne ka faamuyali ye o y'an bɛɛ ka faamuyali ye mais an nan'a ye président de l'Assemblée sigili la anw ka député olu fana apparemment votera le vote est secret mais n'i y'a jate apparemment yɔrɔ bɔ voilà n t'o bɔ a la pourquoi n t'o bɔ a la duti dɔ bɛ yen vous savez dans la vie a kana kɛ mɔgɔ si kɔnɔ ko tiɲɛ monopole b'i bolo député ye 147 de ye assemblée la député votera candidat 2 tun bɛ yen Musa Mara ani Musa Tɛnbine an ka député olu mɔgɔw ko k'olu bɛɛ votera Musa Tɛnbine mɔgɔ 3 votera blanc dɔw ko k'olu don bɛɛ bɛ se k'a fɔ ko ale don donc apparemment il y a o yɔrɔ de ye parce que n ka kuma la n kun y'a fɔ n ko mɔgɔw ko k'anw ka député bɛɛ votera Tɛnbine n bɛ hakɛto bila kuma kɛrɛfɛ o yɔrɔ la halisa o daluya tɛ mɔgɔ si bolo mais seulement ne b'a jate an ka député ka o kɛwale ye jate ɲɔgɔn faamuyabaliya ye u ni anw cɛ u n'an ka tɔn cɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya minnu a nimisa bɛ an ka tɔn kan a nimisa bɛ an bɛɛ kan wa n'a ye an ka tɔnden minnu tɔɔrɔ a ye maliyɛnden minnu tɔɔrɔ minnu ka danaya dalen bɛ an kan an bɛ yafa ɲini kɛ olu fɛ a ɲɔgɔn faamuyabaliya la mais k'a yir'u la k'a fɔ opposition bɛ yen i n'a fɔ i ye ɲininkali kɛ cogo min a bɛ yen mun na groupe parlementaire sigira assemblée kɔnɔ kunun ko dɔrɔn u y'a publié groupe parlementaire kelen de bɛ yen min y'a ka action inscrit fanga sinamantɔn sira kɔnɔ o ye anw ka groupe parlementaire ye an ka députés b'a kɔnɔ an bɛ min fɔ ka fara o kan ɲɔgɔn faamuya min ye an n'an ka députés jɛ a ko daminɛ la an m'an seko kɛ o ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ parce que député ka baara o dan tɛ ka taa bureau sigi ou bien ka assemblée président sigi député ka baara ye mun ye ka jamana fanga n'o ye gouvernement ye n'o ye exécutif ye k'u ka taabolo lajɛ ka fɛsɛfɛsɛ u nɔfɛ ni min man ɲi ka wuli k'a fɔ ko o man ɲi ani ka mun wɛrɛ kɛ député wɛrɛ bɛ se ka jamana taabolo lajɛ ka loi dɔw proposer an b'a fɔ o ma ko proposition de loi o baaraw fanga sinamatɔn hukumu kɔnɔna la ni ala sɔnna an m'an seko bɛɛ kɛ an ka député bɛ o baara kɛ mais mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu il est plus facile de juger du a bɛ ko dutigiya n'i bɛ du kɔnɔ bi i sago ye min ye ne ma dilan n'i den bɛɛ bɛ taa o sira fɛ mais i t'i ban i den dɔ ka denya ma o kama i bɛ seko de kɛ a ka se ka faamuya ka se ka na aw ni ɲɔgɔn cɛ donc an n'an ka députés cɛ bi bɛn de bɛ yen ɲɔgɔn faamuya de bɛ yen an b'a lajɛ o ɲɔgɔn faamuya o ka continuer fo ka t'u ka mandat ban jɛn'an ka taa ni ɲininkali wɛrɛ ye an bɛ to e kan minute kelen k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko chef de file de l'opposition mun y'aw ka ɲɛmaaba ye n'o ye Soumaïla Cissé ye ka ɲininkali kɛ n'o y'a sɔrɔ an bɛ waati min na ko bi a ka kɛnɛ wa baasi t'a la wa ayiwa ka d'a kan fana n'o y'a sɔrɔ ale tun bɛ wasabulon kɔnɔ nin don kelen in na aw ka mɔgɔw ye mun kɛ o URD mɔgɔw ye mun kɛ o ye janfa minnu kɛ an b'a fɔ ten sa faamuyabaliya mun nana aw ka wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'ale tun bɛ yen nɔ a donni kelen kama a tun na se ka kɛ yan o ye ɲininkali 2 de don yan'an ka tɛmɛ ni min ye chef de file de l'opposition ye yanni n k'i ka ɲininkali jaabi n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ aw ye n'a y'o kɛ o bɛ diya n ye Sherifila TV n'i y'a ye aw fana b'an wele an bɛ na aw ka plateau kan c'est parce que an b'a dɔn aw bɛ baara dɔ la ka fasodenw kunnafoni kunnafoni bɛ taa sira bɛɛ de fɛ gɛlɛya min ye chef de file de l'opposition sɔrɔ bi anw ka parti président don dutigi dɔ don chef de file de l'opposition don mais Mali mɔgɔba dɔ don farafinna mɔgɔba dɔ don san 40 ani kɔ san 50 a tɛ ka foyi kɛ ka Mali servi a bɛ diya ne ye ni Sherifila TV fana bɛ se ka to k'a jabɔ u ka télé kɛrɛfɛ su o su ani mɔgɔ caman bɛ yen olu kumara dɔw yɛrɛ hali dɔnkiliw da pour que k'a fɔ Soumaïla a ka bila a ka segin n'aw bɛ se ka temps d'antenne dɔ ta ka to k'o kɛ o ka ɲi aw ma o ka d'an ye o ka di maliyɛn bɛɛ ye min ye Soumaïla ka minɛli yɛrɛ fana ye ne yɛrɛ t'a dɔn an b'a fɔ minɛli ou bien an bɛna fɔ cogo min na bamanankan na a ka tununi an ka k'a ka tununi parce que vous savez jamana kanu a bɛ da caman kan mais a bɛ dusukun minnu na olu bɛ dɔn kɛwalew de fɛ Soumaïla ye ɲɛmɔgɔya kɛ jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan ka se degré min ma n'o kɛra mɔgɔ dɔ ye gɛlɛya minnu b'an ka jamana camancɛ n'a kɔrɔyan fan fɛ député kalata selen a tun bɛ sigi Bamakɔ yan caman kɛra député ye k'u to Bamakɔ yan u ma taa mais a ko ale famɔgɔw ale fasɔmɔgɔw de bɛ yen ale basɔmɔgɔw de bɛ yen ale somɔgɔw de bɛ yen ale ye yenka de ye n'ale b'olu de représenter assemblée kɔnɔ n'olu ma sa gɛlɛya kɛra cogo cogo ale fana ka gɛrɛ olu la ka kuma olu fɛ u ka danaya kura kɛ a ka na assemblée kɔnɔ munna a y'o fana kɛ a tɛ ko k'a kun fɛ an ka jamana faamaw
olu de y'a fɔ ko u ye hakɛ bɛɛ lajɛ walasa lakana u se ka sabati yɔrɔ in na cogo min na an ka jamana dɛmɛbagaw olu fana y'a fɔ o miiriya n'o jigiya Soumaïla Cissé n'a ka délégation taara ten n'ala nana kɛ arabadon marsikalo tile 25 dankarila n'a ka délégation na an tɛna don détail caman na an bɛ foli de kɛ an bɛ foli kɛ pourquoi a don ni bi cɛ bɛɛ de wulila minnu ye maliyɛn ye minnu tɛ maliyɛn ye malgré tout quoi qu'on reproche à nos autorités gouvernement ye sur une crise officielle dɔ sigi wa an b'a dɔn u bɛ baara la hali baara ka suma an ɲɛ kɔrɔ parce que a ka d'an ye u ka redoubler d'effort dɔ kɛra tile 65 kalo 2 ni tile 5 dutigi an ka ɲɛmɔgɔ a kan ka segin ten donc an bɛ foli de lase bɛɛ ma kungurunin kelen kuma kungurunin kelen n'ale tun bɛ yen nɔ misalilaw sabulon kɔnɔ a don kelen na an bɛ segin ka kuma kan aw ye janfa mun bolo da a kun na se ka kɛ yan d'abord janfa tɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya min ye an ka tɔn a n'an ka lasigidenw sɔrɔ a ɲɔgɔn kun tɛ kɛ i bɛ se ka est-ce que déclaration kɛ yan maintenant a ye déclaration parce que a ye professeur Saliku vice président mais a ye déclaration kɛ ka fɔ 2 bɛ du kelen na ni Soumaïla Cissé tɛ yen bi a ka dankan professeur Saliku Sanogo ni professeur Saliku Sanogo kumara a bɛ kuma parti tɔgɔ la an ka parti organisé bɛ cogo di parti bɛ ko jiri tɔrɔn o ye parti ye bolofara 2 b'a la kelen ye muso tɔn ye kelen ye sifin tɔn ye a bɛ kuma o bɛɛ de tɔgɔ la a ye déclaration min kɛ a ka kuma tɛ to maa kelen bolo kuma tɛ to maa kelen bolo Clément Dambélé jɛna an ka babu 2nan in ta sa e bɛ se k'i hakilinata fɔ an ye an ka nin wasadenw kan wa o ni règlement intérieur kura mun taara sa i bɛ se ka dakurubani dɔ fɔ an ɲɛna a ko kan jɛna an ka tɛmɛ ni jɛmukan in babu 2nan ba ye barisa ka da kan bɛɛ y'i hakilinata fɔ fɔ a ko nin kan en fait monsieur Jara il faut an ka dɔn fɔlɔ ninnu ye député suffrage jumɛn ye parce que an bɛ ka taa fɔ assemblée mais u nana cogo di Jara bɛ ka yafa deli an fɛ Jara bɛ ka a jɔra fɛn mun na Jara jɔrɔ ye a jɔra la yan'a ka yafa deli f'a k'a dɔn ko u janfara dɔrɔn tɛ u janfara kun jumɛn n'an y'o dɔn dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn faamu mais yanni député ninnu ka na mun tun bɛ Mali kɔnɔ bana de tun bɛ yan a fɔra ko élection ni mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ko bɛ bana juguya coronavirus a bɛ senna halisa mais mun y'u tugu k'a kɛ o kɔnɔna la fo Boubou Cissé premier ministre o ko bana do bana tɛ k'olu ka élection n'a y'an bɛɛ jan bɛɛ ka sa a m'o fɔ dɛ o de ko kuma kɔrɔ de coronavirus u kɔrɔ fɛ ne ça veut dire que n kɔrɔba ye ne ye philosophie kalan kɛ mais a ma ye élection bɛ kɛ a m'a fɔ ko hali n'an bɛɛ bɛ sa dɛ e ka ne kɔrɔba ye u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko l'épistémologie n'a sɔrɔ ko nin bana in bɛ maa fa n'i ye nin ko in kɛ bana in bɛ se k'i minɛ a bɛ mɔgɔ faga nka ne b'a kɛ o kɔrɔ de ye ko ne b'a kɛ hali n'i ka bana b'i faga a kɔrɔ de ye u b'a fɔ ma philosophie la ko l'épistémologie a kuma kɔrɔ de ye o la ale m'o fɔ mais e de y'o fɔ sisan kuma n'a kɔrɔ de don n'i y'a jateminɛ o vote taara ko kɔnɔna la mais o dɔrɔn tɛ o ko candidat dɔw yera minnu jalakilen don suɲɛliko la parti baw y'o ta k'olu yanga k'olu bila u ka sanfɛ jamana min kɔnɔ n'a fɔra yugu kɛlɛ bɛ kɛ jamana min kɔnɔ ni président de la république Ibrahim Boubacar Keïta y'i kalima lon yan 2014 k'a bɛ yugu kɛlɛ ala tɛ kalo 2 bɔ a ka kuma kɔnɔna la a ko a t'i da don kiriko la wa ni mɔgɔ ye suɲɛli kɛ ale b'i kɛlɛ fo ka taa diɲɛnatigɛ ban k'i kɛlɛ u lahara jɔ kɛnɛ kan i bɛ ka min k'i jɔ suratu tigɛyɔrɔ la ani maliyɛn bɛɛ bɛ kiri o ye bɛɛ ka kelen o ka parti zone dɔw mɔgɔ dɔw jalakira suɲɛliko la k'u ye jamana nafolo dun olu yer'o tɛti la professeur i bɛ kuma jɛngɛra dɔɔni dɛ n b'a fɛ i ye cɛ min ye mɔgɔ i bɛ kuma na mɔgɔ min t'i kan o tɔgɔ se o tigi tɔgɔ se ka fɔ wa dɔwɛrɛ tɛ Sidiki Nfa Konate accusera anw yɛrɛ ka plateforme fɛ k'a ye miliyari 3 dun bureau de vérificateur général ko a ye wari miliyari 3 dun ORTM na Bakari bɛ kaso la yɔrɔ a ma se o tɔgɔ ka fɔ bilen o n'a ɲɔgɔnna caman maintenant Sidiki ta o kisɛ b'aw bolo wa kisɛ b'an ko plainte bɛ yen kisɛ b'aw bolo plainte bɛ yen bureau de vérificateur général jamukan in fana kan n'an nana mɔgɔw ta u tɔgɔ ma a wulibali b'an bolo hakɛ to Clément a kisɛ b'an bolo komi Bokele bɛ n jago a tɔgɔ fɔ n tɛ ne t'o tɔgɔ fɔ mais n bɛ min f'i bi a kisɛ b'an bolo pour que maliyɛnw k'a dɔn k'anw yɛrɛ plainte déposé ka ban a plainte bɛ Mamadu Kasoge fɛ yen kuma ma ban a n'a prévu bureau de vérificateur général ka rapport lajɛ Sidiki Nfa Konate tɔgɔ b'a kɔnɔ ORTM ka gestion b'a kɔnɔ maintenant a sabanan jamana min na ni maa b'a fɔ ko zo ka k'i ka dugutigi o kɔfɛ
mbalmakay ni nga jonge jara olu ka parti ani jamana munu olu ko kuce jamana kamfo asona RPM ni URD ani parti woro mu farla nyangani ab comme si ça nie fali furusuru kuma kolu ka den soro ab comme si ça nie sota ko oni nyogome kibolu kolozo nyogona kolu ka den soro an parti politique minnu kan ka an bɔ nɔgɔ la minnu kan k'u jɔ an ye an kan ka jigida minnu kan ko minnu bɛ tiɲɛ fɔ an ye ni kɔngɔ banna ni minɔgɔ banna an bɛ taa jigi sɛbɛn minnu kan k'olu ko k'u bɛ se ka jamana mara olu minnu yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kan fɔ k'u kɛlɛ ɲɔgɔn ye k'u tigɛ ɲɔgɔn fɛ olu de taara fara ɲɔgɔn kan yɔrɔw la ko walasa ko jamanadenw ka tugu kɔ o mana bɔ yen élection kɛra u b'a fɔ ma ko fichier électoral n'o ye mɔgɔ tɔgɔ bɛ ye min kan n ko élection tɛmɛnen kɛlɛ kɛra a la k'a fɔ ko élection fichier man ɲi URD yɛrɛ y'a kɛlɛ kɛ ni ma fili fanga ye sinama tɔn bɛɛ y'a kɛlɛ kɛ ko mɛ ko i bɛ k'a yɛrɛ ka namara bɔra yen fichier yɛlɛmana fichier ma yɛlɛma nka n bɛɛ tila ka taa don a kɔnɔ ni nkalon ninnu jara ni namara toya ninnu de farala ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka mɔgɔw nommé u ma député ɲumanw bɛ yen minnu voté kɛra minnu ye tiɲɛna parce que an tɛ se ka bɛɛ jalaki bɛɛ tɛ se ka mɔgɔ ni bere kɛ ayi mais dɔw bɛ yen olu nommé na di a fɔra yɔrɔ yɔrɔ ko mɔgɔw passera n'u tila ka taa mɔgɔw ka tiɲɛ mɔgɔw ka hakɛ kulo dilen kɔ députéw ma k'olu daraki k'a minɛ la ka taa liste kura bɔ i b'a fɔ ko wala ɲagami finman ka ɲi bilenman man ɲi k'o bandiya kɛ jamana kɔnɔ k'olu ta ka sɔrɔ ka t'olu bila assemblée kɔnɔ e bɛ mun ɲini namara kɔ mɔgɔ min sigira namara kan i tɛ foyi ɲini jara fo ka taa namara de kɛ wa Mali bɛ ka namara mara di an dun kan ka an jigi sɛmɛ an ka wasaden ninnu de la n'i jigi sɛmɛ foyi la i jigi sɛmɛ i yɛrɛ la bi an sera yɔrɔ dɔ la bi i jigi sɛmɛ yɔrɔ la parce que a bɛɛ nkalon namara sueli nkalon an b'a dɔn ko yuguyugu kɛra élection na k'a fɔ ko wari dɔrɔn dira tɛrɛ caman ye wari di mais résultat bɔlen kɔ o yuguyugu bɔnna n'a bɛɛ ye donc ko député bɛɛ ma député ma bɔ député la dɛ député bɛɛ tɛ dɛ n y'a fɔ n bɛ sigi a kan député caman sigira tiɲɛ kan URD mais élection ne tɛ URD ka député dɔn mais ne t'a dɔn ka député dɔn ne bɛ min dɔn député minnu yɔrɔ o yɔrɔ ni jaabi bɔra tiɲɛ kan k'u sigira député ma bɔ député la dɛ ni cour constitutionnelle tila k'o ta k'o bayɛlɛma a bɛɛ député zo sigilen Mali kɔnɔ o faamuyana sisan an bɛ kuma di Nuhu Sar ma sa an ka taa ni jɛmukan ye babu filanan ba ye sa babu filanan ba o ye mun ye an y'a ye k'a fɔ ko sema mɔgɔw kɔni olu bɛ ka kɛwale dɔw kɛ sa minnu tɛ ka taa an jimi sira fɛ bari sabu ka d'a kan an ka jamana ɲɛma ale a bɛ fɔ mun ma nanzarakan na ko grâce présidentielle ale y'o accordé maa dɔw ye sa maa 400 ɲɔgɔnna o tɛ sa wa bo kelen olu fana ye o décision ɲɔgɔnna dɔw de ta k'a fɔ ko u ye grâce accordé kasoladen dɔw ye sa nin kɛwale in nin bɛ ɲini ka na dankari an yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ la sa Nuhu Sar o bɛ ɲɛfɔ ni kan jumɛn de bon i b'a dɔn tiɲɛ ka kunna dɛ mais tiɲɛ ye tiɲɛ ye a fɔli a tɛ maa da jeni Kidal an bɛ don min na i ko bi a tɛ Mali fɛ koyi Kidal tɛ Mali yɔrɔ dɔ Kidal bɛ Mali kɔnɔ dɛ bi Kidal bɛ Mali kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi Mali ka fanga tɛ boli Kidal Mali sago tɛ kɛ Kidal Mali gouvernement sago tɛ kɛ Kidal o de ye tiɲɛ Bilal Aga Sharif ani Sema n'u ka nɔfɛmɔgɔnin ninnu ni tubabu minnu b'u k'u dɛmɛ olu sago de bɛ kɛ Kidal donc o kɔrɔ ye dɔwɛrɛ ye aw se tɛ Kidal la Mali se tɛ Kidal la bi ni maa y'o faamu i ye ko faamu ni m'o faamu a ɲini k'a faamu o de ye tiɲɛ o de ye mais député mun bɔra yen dun olu bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn ta mais o bɛɛ tɛ namara kow ye a vote kɛra Kidal la vote ma kɛ vote kɛra yen donc député mun olu fana o dɔw de bɛ sigi dɔrɔn ka fɛnw depuis nin y'a san caman ye n ko député mun bɛ olu fana ta kɛra mais min f'i ye député dɔw bɛ yen Mohamed Agin Talla a ka élection jan tɛmɛnen yanni 2013 tɛ mais bien avant ça mais n ko a ka centre yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ 5 de votera a ka circonscription bɛɛ la mɔgɔ 5 de votera 4 votera ale ye kelen bulletin nul kɛ nka a voté a sigira donc vote tɛ yen yɔrɔ ninnu na o an kana ɲɔgɔn dɛ donc ninnu bɛ Mali filɛ dogo na u bɛ k'an ka député u bɛ na musakanin min kan ka sɔrɔ assemblée kɔnɔ u b'o sɔrɔ information min kan ka sɔrɔ n'o ye secret d'état ni fɛnw ye u b'olu sɔrɔ u b'o la remonter en fait an b'o ko de kɔnɔ donc nin ye ko ye min b'a jira k'a fɔ ko anw ye min fɔ kunun accord d'Alger ma o kelen de koyi Mali tilali ko de bɛ senna u ye Mali tila parce que décret prendre un décret pour gracier c'est un acte d'état constitution de b'o fɔ constitution de b'a yamaruya i bɛ ka karisa mana don kaso la hali n'a ye Mali bɛɛ faga e bɛ se k'a fɔ karisa bɔ n'i gracier ka taa nka Bilal y'o kɛ
maa tɛ se bokili e tɛ se ka taa Kidal bi ni Bilal ka yamaruya tɛ o jɛlen don nka n'a y'i diya i bɛ wuli i bɛ taa Sikaso i bɛ taa Kayi i bɛ taa Segu Jara tɛ se ka taa Kidal bi donc an y'a ye sungun médecin wulila ka taa ko coronavirus kɛ Bilal ko k'u tɛ dɔn parce que ale de ta ye yɔrɔ ye o fana bɛ ka kɛwale ninnu na olu de ta ye yɔrɔ a ma fɔ an ɲɛna yan nɔ ministre des affaires étrangères ma wuli k'a fɔ Facebook kan ko le Mali retient son souffle jama a y'aw mada Mali armée bɛ ka segin ka taa Kidal o bɛ min bi an ka sɔrɔsiw bɛ a kun daminɛna an ka cɛdenw kun donna an ka cɛdenw donna o donna o ma gɛn bi cɛden kelen Mali cɛden kelen bɛ yen sema mɔgɔ minnu tun b'a la o bɛɛ ma segin kɔ ka t'u ka sema ko la ka t'u ka terrorisme ko ninnu na o faamuyana donc an kana ɲɔgɔn nɛgɛ maliyɛnw a bɛ wuli de ka Kidal lasegin so a y'an ja bi an b'a kɛ a m'an ja bi an b'a kɛ o de ye hɔrɔnya ye o de ye danbe o de ye yɛrɛwoloya ye Kidal bɛ segin so cogo min an b'o kɛlɛ Touré ne ko e hakilinata ni Sara hakilinata ye kelen wa bari sabu ka d'a kan ni i ko k'i bɛ ayiwa ka mɔgɔw ka grâce di mɔgɔw ma o k'a sɔrɔ kasoladenw yɛrɛ b'i bolo wa ayiwa Kidal yɛrɛ a bɛ Mali bolo Kidal bɛ Mali kɔnɔ o kɔni nɔgɔtɔ y'o kuma la nɔgɔ foyi t'o la Kidal ye Mali ye bi Kidal ye Mali ye sini kɔrɔ Bokole y'a fɔ cogo min na n'i y'a ye o sɔnna élection ka kɛ a kɛra ka ɲɛ o a ma kɛ ka ɲɛ o Mali élection de kun don ni Mali tɛ yɔrɔ Mali élection ma kɛ Bobo Dioulasso Mali député ma Bobo Dioulasso hali n'a kun ma kɛ ka ɲɛ a ma kɛ donc Kidal ye Mali ye bi Kidal ye Mali ye sini ale min y'a sɛbɛn ale b'a dɔn Mali don mais ɲɔkalaso bolibaga o b'a yɛrɛ de kan maa bɛ se ka maa bali k'i hakilina fɔ ne bɛ se ka n sigi bi ka papier ta k'a sɛbɛn ko n ye karisa ni karisa bila et que n ka maliyɛnw sɔrɔ olu k'o ta u yɛrɛ bɛ k'a yanka k'a feere donc u bɛ ka bɔ ni ne kan u bɛ ka n ka baara kɛ nɔ la Kidal sɛma deginen do de la u bɛ propagande de la ni tubabu b'a wele propagande olu bɛ se o de la u b'o de kɛ pour que ka enchère la yɛlɛ walasa tubabuw ka na olu k'u ka sɔrɔta sɔrɔ olu ye commerçant de ye u ka commerce u b'a jago kɛ cogo min na u bɛ marketing kɛ cogo min na u b'o kɛ ten de donc olu ka baara de ye nin ye u b'u ka baara de la mais mɔgɔ min dangari min kan ka k'u la Mali État fɛ a bɛɛ tɛ kɛ kɛnɛma minnu kan ka kɛ jukɔrɔ olu bɛ kɛ jukɔrɔ communiqué min kan ka kɛ État y'o kɛ communauté internationale État y'o interpellé o min y'an sigi ka kuma k'a fɔ ninnu ye Malidenw de ye u tɛ bɔ Mali kɔnɔ bi u tɛ bɔ a kɔnɔ sini nka hakɛ dɔ b'u ye a y'o hakɛ k'u ye an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka Mali in dilan a ka segin dɔɔni dɔɔni o dɔɔni dɔɔni kɔnɔ ni minnu bɔra o hukumu kɔnɔ communauté internationale fana ka kan k'o tigi wele k'a fɔ ha i ye dan sago segin i nɔ la i k'a kɛ tan mais a ka kan an maliyɛnw fana an k'a dɔn an kan ka fɛn min y'an kan ani an man ka fɛn min y'an kan parce que an bɛ y'an di fɛn dɔw ma fo ka t'u se yɔrɔ la u kun tɛ se yɔrɔ min na n'an m'u lase yen o faamuyana ayiwa Jara n'i ye ninnu ka kumakan fila lamɛn sa an b'a dɔn k'a fɔ ko Nuhu Sar ni monsieur Touré kɔni u tɛ ka ɲɔgɔn ka kan fɔ nka e yɛrɛ ka jateminɛ la o ayiwa CMA ka ninnu kɛwale ninnu o t'a jira k'a fɔ ko ayiwa u bɛ ka dalakɔrɔbɔli de kɛ sa k'a ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma ayiwa dalakɔrɔbɔli min fana don ayiwa kojugu don bari sabu ka d'a kan halisa an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Kidal kɔni ye Mali de ye. A ka d'an bɛɛ Kidal ka kɛ Mali de ye. A ka d'an bɛɛ ye. Ka d'an bɛɛ Kidal ka kɛ Mali ye, c'est-à-dire sur un plan géographique Kidal bɛ Mali kɔnɔ n'a fɔra i ye plateau in sanfɛ est-ce que Mali ka fanga min bɛ ka boli Bamakɔ ni Segu kan o ɲɔgɔn bɛ ka boli Kidal kan an kana nɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan u ye nin wale min kɛ dalakɔrɔbɔli tɛ ne t'a jate dalakɔrɔbɔli ye dalakɔrɔbɔli ka dɔgɔn a ko la ça me pousse ka taa miiri ka taa kɔfɛ dɔɔni bɛnkan sɛbɛn min n'a a ju minɛla Alger ka na laban Bamakɔ yan accord issu machin voilà pour la réconciliation et la paix anw y'a fɔ a mɛnna ko fiɲɛ dɔw bɛ accord nin na o kɔrɔ tɛ an tɛ bɛn fɛ an bɛɛ bɛ bɛn fɛ mais anw kun tɛ accord nin signé yɔrɔ accord nin signéra ni parti saba de l'État du Mali ani mɔgɔ minnu jara État ye ko fara a yɛrɛ kan banbaganciw ani communauté internationale an b'a fɔ ma ko communauté internationale n'a y'aw bolo bila sɛbɛn na o sɛbɛn ma jɛ ni min ye aw man k'o kɛwale kɛ n'a y'o kɛwale kɛ Mali yɛrɛ man ka kuma fɔlɔ o communauté internationale de kan k'o rappeler à l'ordre mais accord nin an y'a fɔ a mɛnna munna a man ɲi accord nin b'a yira k'a fɔ a mécanisme d'évaluation rapport dɔ de kan ka kɛ rapport chaque trimestre rapport 4 san kɔnɔ et 2 ans accord nin mise en œuvre kun man ka tɛmɛ o kan accord kɛra 2015 an bɛ 2020 de la problème bɛ accord la o de y'u bila ka nin min kɛ u ye nin min kɛ ko an bɛ bɛn fɛ k'an ka maa kan o tɛ se ka kɛ dɛ min bɛ ne dusu suma Maliko la dɔɔnin bi c'est que au-delà de ceux qui nous dirigent au-delà de nous acteurs politiques Maliens fanba de bɛ yen bi
mun bɛ k'u ɲɛ kɔrɔla don faso taabolo la kosɛbɛ hali n'u tɛ ɲɛ dɔn a la ni ko min kɛra n'a ma bɛn o ma u bɛ bɔ ka kuma je pense que mɔgɔw ka o kuma bɔlɔlɔw sanfɛ a y'a to gouvernement ye réaction dɔ kɛ hali n'a réaction kɛra tardivement k'a jira k'a fɔ mɔgɔ ninnu ni min kɛ dalakɔrɔbɔli don mɔgɔ ninnu ni min kɛ ŋaniya ɲuman t'u kɔnɔ bɛn bɛ na ni sababu ye sɛbɛn min fɛ o sɛbɛn waleyali la an y'a ye voilà an y'a ye k'a fɔ gouvernement ye bataki sɛbɛn dɔ voilà n'a bɛ fɔ mun ma ko communiqué o diyara an ye mais an b'a ɲini communauté internationale fana k'i jɔ o jɔyɔrɔ la u tɛ se ka maliyɛn bɛɛ ta ka di ni mɔgɔ damadɔni ma kuma bɛɛ ko dɔw bɛ yen y a des lignes à ne pas franchir a bɛ k'a dama tɛmɛ dɔ faamuyara Clément fana ka hakilinata fɔ an ɲɛna nin ko in kan sa kɛ ayiwa sema mɔgɔw ka nin kɛwale ye est ce que o tɛna dankari an ka nin bɛnkan sɛbɛn in na Alger bɛnkan sɛbɛn in a tɛna dankari a la kosɛbɛ. En fait monsieur Jara ne dabali bannen don mun de la ni ne ye maliyɛnw k'u sigi k'u bɛ Kidaliko baro kɛ o y'a to u sigilen n bɛ ka bɛɛ lamɛn ne ko ne bɛ ɲininkali dɔ kɛ o kabini 2013 ni Ibrahim Boubacar Keïta nana fanga la fo bi mun de kɛra jamana in kɔnɔ min b'a to Kidali bɛ to Mali kɔnɔ fɛn kelen pe fɔ an ɲɛna fɛn min n'an b'a fɔ k'o kɛra an ka fanga fɛ min b'a jira maliyɛnw yɛrɛ la ko nin ye jigisimi ko ye min b'a to an bɛɛ ka to ɲɔgɔn fɛ u ye dɛni mun kɛ kɔsada in na an y'a ye k'a fɔ ko semaw ka cɛdenw yɛrɛ nana participer o de y'a ye u ye kumakan fɔ o senfɛ mun b'a jira k'a fɔ o de y'a bandimayɔrɔ ye o de y'a bandimayɔrɔ ye o de y'a vagabonyamayɔrɔ ye cogo jumɛn ka jamanadenw nɛgɛn ka na k'an y'an sigi an tuma na a dɔw tun bɛ an ka nin plateau yɛrɛ sanfɛ n balimakɛ kabini Kurukanfuga 1236 an bɛ kuma na ni kuma tun b'a ɲa san b'a sɔrɔ Mali tɛ tan dialogue national dɛ conférence nationale dɛ a bɛ tan min bɛnkan ye min ye min baara min kan ka kɛ o de tɛ ka kɛ mais ne b'i ɲininka o fɛn ɲɛnama jumɛn kɛ a ma fɔ kuma muguba in dɛ ko o acte ko posera nin faama ninnu fɛ ko b'a jira maliyɛnw na k'a fɔ a yɛrɛ dusu bɛ ninnu kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko Kidali tɛ fara ka bɔ an ka gouverneur sigira Kidali an ka gouverneur Mali drapeau yangara Kidali an ka cɛdenw fana donna Kidali hali n'o y'a sɔrɔ Nuhu Sahar bɛ k'a fɔ ayiwa gouverneur bɛ na u bɛ ka bɔ o fana i bɛ fɛ ka tiɲɛ f'i ye tiɲɛ an bɛ tiɲɛ de nɔfɛ jamana o jamana kɔnɔ ni e bɛ k'a fɔ k'i bɛ armée min bila ka taa sɔrɔsiw n'u ka nafolo bɛ dun i bɛ k'a to e ka sɔrɔsi jalabatigiw minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka fanga kɛ n'olu bɛɛ dan bɛ Bamakɔ damu la i bɛ Kidali to yen kelen filanan jamana o jamana kɔnɔ ni fantanw yɛrɛ ka hakɛ bɛ dun miliyari 250 bɛ dun i bɛ Kidali to yen jamana o jamana kɔnɔ kuran maa 100 o maa 100 maa 30 o yɛrɛ maa 30 kuran bɛ tigɛ ko 6 de kɛ i bɛ Kidali to yen jamana o jamana kɔnɔ sira tɛ yen i bɛ Kidali ko to yen i bɛ Kidali problème dɔn wa Kidali problème ɲɔgɔnna bɛ Kayi Kidali problème ɲɔgɔnna bɛ Sikaso Kidali problème ɲɔgɔnna bɛ Bamakɔ yan faamaw ma ɲi u tɛ se Kidali ko dɔrɔn tɛ ko ye an yɛrɛ ka gouvernement y'a don mɔgɔw kunna ko Kidali perdura yali i t'a baro mɛn duruni kɔnɔ o bɛ sotaramani kɔnɔ bilen kelen filanan u y'a daminɛ u y'a bandiya kelen kɛ Mali centre la Moti mara la ko dɔngɔnɔ ni filaw bɛ kɛlɛ la ka t'o ko monter ka n'o kɛ djihadiste ko ye ka n'o ban an yɛrɛ sɔnna ma sisan kabini ne y'a ye 26 mars kɔfɛ quartier dɔ bɛ yen ko Kidali kurani kabini n'i y'o mɛn kulo la ka taa se yen k'a ye minnu bɛ Kidali olu bɛ boli bɛ ka n'u da ye kabini yen b'a dɔn k'anw yɛrɛ ka faamaw sɔnna ma k'u jɛra Kidali kɔ nka a tɔ tora sisan u k'a don maliyɛnw kunna maliyɛnw ka sɔn a ma k'a fɔ k'a ko banna o de y'a to i tɛ Kidali kuma mɛn mɔgɔ da bilen maintenant fo sisan ni mɔgɔ minnu mago bɛ wari la olu bɛ bɔ ka geste dɔw kɛ ko dɔw kɛ wari bɛ peser ka taa di ni mɔgɔ dɔ y'a ko dɔ fɔ o bɛ kɛ tan f'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Mali la yan Mali problème a bɛ Mali kɔnɔ yan mais c'est Mali b'a k'i ɲininka yɔrɔ min na o e ye kumaba nin bɛɛ fɔ n'o ko bi Clément na kuma fasoden e b'a fɛ mun de fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ nin na n'an ka m'e yɛrɛ ɲininka ni ko ka fɛɛrɛ tigɛ sisan Kidali ko a bɛ accord d'Alger in ta a b'a di maliyɛnw ma accord d'Alger min u taara ka t'u yɛrɛ kalifa Algérie an y'a ye prince ta ka di Algérie de ma an kungo taara foyi o accord d'Alger in bɛ ta sisan k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna parce que an yɛrɛ t'a dɔn accord d'Alger ye min ye u b'a bɛɛ k'u ka tubabukan fɔ ka bɔ kuma ninnu na n'u y'a fɔ maliyɛnw ye fɛn min don est ce que an sɔnna an ma sɔn yɔrɔ jumɛn ka yɔrɔ jumɛn man ɲi n'o lajɛra la n'an bɛnn'o kan n'an bɛɛ bɛ sa an bɛɛ bɛ sa n'an bɛɛ bɛ balo an bɛ balo nka Kidali tɛ fara ka bɔ Mali la bi. o faamuyana nka Clément ni jateminɛ kɛra mais komi a kɛlen don janfa yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ kungo fɔbaga n'o y'i janfa i bɛ bɔ o la tuguni. Clément ayiwa ni plateau in sanfɛ e kɔni ye ɲɛmaa ye sa a bɛ fɔ mun ma PCC nka n'i ka
kuma jateminɛ a bɛna fɔ politique kuma bɛ ka caya i ka kuma la fa n'a ɲininka politique question na i ye politique maa de ya bari sabu ka d'a kan français kɔnɔ ayiwa n'u sara tun bɛ k'a fɔ ko Philippe mɛ ne ka kuma la e ye politique maa ye wa e tɛ politique maa ye ne ka jugu ni politique mɔgɔ ye e ka jugu ni sira jumɛn fɛ ne ka jugu ni politique mɔgɔ ye sira jumɛn fɛ pourquoi parce que n'a sɔrɔ ko politique kun de ka taa parti créer i bɛna bɔ politicien la ni politique kun de k'i f'i ka taa don parti dɔ la kabini Ala k'an dan b'a don a la mais ni politique de k'i faso ka di ye fɛɛrɛ dɔ b'i kɔnɔ n'i bɛ fɛ k'o bila ɲɛfɛ ko faso ka jɔ n'o de ye politique ye ne yɛrɛ ka jugu ni politicien o faamuyana ayiwa sisan nɔ kɔni an ka réalisateur ba bɔra k'a fɔ an ɲɛna ayiwa n'u sara tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ d'a kan dɛ teliya la jɛnɛ an ka tɛmɛ ni babu sabanan ye an ka fɛn dɔw la tɛmɛ n b'a fɔ n kɔrɔkɛ Ture ɲɛna kaso bɛ Kidali c'est la prison là-bas mɔgɔw bɛ kaso la Bilal Aga Sheriff ye décision min ta a dugusɛjɛ mɔgɔw bɔra kaso la Kidali n'i t'a kalama t'a ɲini k'a dɔn mais président de bi an bɛ don min na bi n'u sara Sumala bɛ minnu bolo an b'a lajɛ k'a bila n bɛ min f'i ye sema mɔgɔw olu de b'i ka Kidali mara ni maa min ye ko kɛ u b'i minɛ u bɛ t'i don kaso la o de bɛ ka kɛ bi donc u y'o dɔw bila donc c'est pour dire que e kana miiri ko e bɛ se k'i sigi ka degré dɔ kɛ n'e y'a kɛ sini o dugusɛjɛ i b'i wele bɔgɔ jɛninen kan n'i ma d'a la bɔ i k'a kɔrɔbɔ i k'a sɛbɛn ko décret k'a fɔ k'i ye mɔgɔ grâce i b'i wele Bilal y'a kɛ foyi tɛ bɔ a la parce que Mali tɛ Kidali an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Clément y'a fɔ cogo min accord ko in ko ka nana an k'a lajɛ maliyɛnw b'a kɔnɔ an ko accord in a b'a fara de k'a bila kɛrɛfɛ parce que accord in n'a lawaleyara dɔrɔn Mali bɛ tila an b'o de kɔnɔ bi et il ne compte que sur la résignation des Maliens an k'an da bɔ a la u b'o de nɔfɛ u bɛna constitution falen ko in daminɛ sisan ka constitution falen ka Sénat ka fɛnw kɛ e ma se ka Bamakɔ mara ka ɲa i bɛna taa Kidali problème min ye Kidali a bɛ Sabalibugu Sabalibugu courant tɛ ji tɛ Sabalibugu Clément y'o kumaw de donc fɔ la vraiment an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Kidali ti Mali fɛ bi Kidali ti Mali fɛ sini Mali ka yamaruya tɛ Kidali Mali ka fanga tɛ boli Kidali an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni élection ko daminɛna u bɛ mi wariw peser millions ta k'a d'u ma a y'an jɔ an ka élection kɛ n'an ye élection kɛ o la halisa a bɛ fɔ ko aw bɛ Mali fɛ mais la vérité est que le Mali le Kidali n'appartient plus au Mali Kidali appartient à la CEMA Bilal Aga Sheriff na olu de ka sariya bi boli o de ye tiɲɛ ye bi an ka armée constitutionnelle taara olu gɛn armée constitutionnelle ko kuma ma dabila a dabila la bi an bɛ don min na i ko a danna sira la an ma dan sira la o faamuyana parce que Kidali ti Mali ka yamaruya kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi ni nin ye tiɲɛ n'an bɛ ko kɛ ka segin Kidali an b'o de kɛ o faamuyana bo kelen ayiwa miniti dɔw de b'a la ne kuma bɛ ka yɔrɔ dɔ de dɔn ni plateau in sanfɛ ko ka constitution ko k'a falen yala ne b'a fɛ k'aw bɛɛ ɲininka constitution nin ka Sénat ni fɛn ma a da ka dan na wa ou bien a da ma dan na miniti kelen dɔrɔn miniti kelen dɔrɔn parce que kana n'o na ni Sénat kana Sénat sigi comme an b'a dɔn constitution débat ko kuma ma daminɛ fɔlɔ mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ka sariya soma min bɛ yen maa kelen ma sɔrɔ politique kunda maa kelen ma sɔrɔ société civile kunda min sera ka na ni dalilu ye ko ni nin ma bɔ an ka sariya soma kɔnɔ an ka Mali bɛ jɔ ko Mali ko bɛ dabila ko diyagoya k'i faut que k'a sariya soma falen maa ma sɔrɔ o c'est pas l'objet du débat on m'a volé au kama mais on sait qu'un client d'aw ma ni a ma volé ni kama ko Mali da mara la il y a comme ça non il y a pas de problème il y a pas de problème ne yɛrɛ ka kuma kɔnɔ ne y'a fɔ aw ye k'a fɔ an mago bɛ réforme na jamana in kɔnɔ vous savez fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔ n'i bɛ ka taa i bɛ ka fɛn min kɛ papier dɔ de bɛ yen k'o de b'o bɛɛ waleya an ka constitution de y'o ye a kan ka falen an bɛɛ proposition kɛ pour que a ka falen mais a bɛ falen cogo di a bɛ falen mun na an fɔra ɲɔgɔn kɔ o kow de la Mali ko de la o faamuyana Ture i fana k'i hakilinata fɔ an ɲɛna aw ma wele o kama c'est très clair Jara ye min fɔ o de don moi je pense bien an bɛ yɔrɔ min na on a besoin de réformes majeures o réforme majeure tɛ taa constitution falenni kɔ mais f'a ka falen hukumu kɔnɔ a kan ka falen hukumu kɔnɔna la cadre ɲuman ka sigi mais n b'a fɛ fana n'u sara k'a faamu k'a fɔ nin ka dɔgɔn fa kana o ka fisa i fa lankolon ye koyi conseil accord d'Alger min bɛ yen bi accord d'Alger an fɔ k'a bɛɛ ka ɲi mais fɛn b'a kɔnɔ min y'a to au moins Mali tora maliya la an k'an basé o kan ka accord d'Alger k'a dilan ka ɲɛ k'a bila en œuvre mais on peut pas tout rejeter o fana ye tiɲɛ dɔ ye bi o de y'an ka point de départ ye an bɛ se k'an banba fɛn min kan ka taa Clément i hakilinata fɔ an ɲɛna miniti kelen kɔnɔ o kan bamananw bɛ zana dɔ da ko ma i sin bila i kaman fɛ n bɛ dɔ min n'i ye den sera o ma e bɛ k'a kɛ cogo min na n'i fa tun y'a kɛ ten e bɛ tɛ wolo ka sin to i ba kɔ a la mais ni faamaw tulo tun ka gɛlɛn kojugu
ne bɛ fɛ ni réforme constitutionnelle n'u bɛ fɛ ka kɛ u ka courant d'a ma fɔlɔ malien mago bɛ min na o ye courant sɔngɔ nɔgɔma malien mago bɛ min na o ye ji ye ji ɲuman malien mago bɛ min na o ye k'an ka dɔgɔtɔrɔso ninnu ka lasaniya ka munna d'an ka dɔgɔtɔrɔ ma malien mago bɛ min na o ye k'an ka tribunal juge magistrat k'u bila condition na u ka se ka baara kɛ malien mago bɛ min na jara o ye dun ka fa ka sabati lakanabaliya ka sabati nin réforme constitutionnelle si tɛ tiɲɛ u ka min bɛ urgence n'a mago bɛ min na sisan o ye an ka balo fɔlɔ an ka daraka ni tileyɔrɔ ni surafana sɔrɔ k'a dun u ka bandiya dabila jamana kɔnɔ parce que tant que u bɛ nin kɛ Mali in tɛ jɔ an mago bɛ min na an jamanadenw o ye ka an ka hakɛ d'a ma u ka constitution ko ninnu olu yɛrɛ ka ko y'u ni ɲɔgɔn cɛ ye an mago bɛ min na jamana kɔnɔ o ye bi dumuni kɛnɛya sira ɲuman lakana ani ɔkɔliko an denw tɛ ka taa ɔkɔli la an mago b'o la an ka sira foyi t'u ka constitution falen na u ka ɔkɔliso ko ɲɛnabɔ fɔlɔ i bɛ k'a den a n'a mɔdenw ani faamaw denw ni mɔdenw bɛ ka kalan anw fantandenw minnu tɛ ka kalan an mago b'o de la. On n'a pas besoin de la réforme de la Constitution, on a besoin de l'école malienne, de la sécurité. S'ils ne peuvent pas le faire, nous disons OK. Ou qu'a dit maman, même si la Malien m'a dit que face à la Constitution, qui est là, tu as fouillé. Ou qu'a fouillé, on a fouillé à la bille. Au Famiana, il bora ka idama ka fena sane refna kumena o nyingalde seme awlaka donc afo ewani kleflani na ma bolendo bolon fe sa ma chama bolendo bolon fe ka damne tarata ala musa kana fo juma ma ko nbe ko ka dusman gwade yira ka sabuke ewa courantire bambali munu be ka ke anga jamana hen kono no we nazarakana délai stagiaire noko awere bulu furaj mede be se kana ni délai stagiaire bani anga jamana hen kono de juna Mali ye jamana sabanan u b'a fɔ ma ko UEMOA min fanga ka bon kosɛbɛ nafolo ta sira fɛ Mali courant wari ka ca ni farafina UEMOA espace jamana bɛɛ ta ye Mali courant wari ka ca n'a ye kelen filanan pour que mɔgɔw k'a faamu Mali courant kilowatt ye dɔrɔmɛ 20 ani 4 120 francs et Ivoirien ta Côte d'Ivoire encore dɔrɔmɛ 8 wa Ivoirien ye 20% de fara kan o kɛra dɔrɔmɛ 8 n'i taara Keɲeba sanu bɛ ka bɔ Keɲeba kabini Kaya Magan Sise tile la nka Keɲeba courant dɔrɔn bɛ 50 de kilowati wa a tɛ di waati bɛɛ la n'u y'a di sɔgɔmada fɛ u b'a tigɛ wula fɛ u bɛ dɔɔni di wa sufɛ courant ti kabini san o san sanu min bɔra an fɛ yen u ka rapport laban ko miliyari 1,000 miliyari 200 miliyari 83 hali an ka faamaw tɛ se ka ɲaman cɛ an ka kari kɔnɔ t'o di maaw b'u man k'o kan kuma min na mina banna kurantigɛ bɛ sen na kurantigɛ dɔrɔn tɛ koyi Mali maracogo juguya min bɛ yen bi mɔgɔw bɛ k'o de dimi yira mais fo an ka faamaw k'u ɲɛ yɛlɛ tuma min na ni jamana ɲɛmaa yɛrɛ b'a fɔ Jara k'a bɛ dɔ bɔ kuran sɔngɔ na k'a sɔrɔ a t'a dɔn ko kuran de tɛ fantanw fɛ yen k'a bɛ dɔ bɔ ji sɔngɔ la a t'a dɔn ko ji de tɛ fantanw fɛ yen k'an k'an tigɛ ko siɲɛ 5 tile kɔnɔ ko coronavirus bɛ yen n ko ji min t'an bolo n'i y'an n'an ka fanga fɔlen ɲɔgɔn kɔ ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko faama a tɛ jamana yɛrɛ dɔn a bɛ ka jamana mara an bɛ min nɔfɛ bi i b'a dɔn u k'an ka kuran ɲɛnama d'a ma bɛɛ ka kuran sɔrɔ dɔrɔn tɛ kuran sɔngɔ ka nɔgɔya o dɔrɔn tɛ dumuni ko ka nɔgɔya an ka se ka nasɔngɔ sigi k'an denw n'a musow balo o dɔrɔn tɛ koyi u ka sira ɲuman dilan n bɛ kuma laban ye min tellement que an ka faamaw ye an ka hakili ɲagami f'an b'a fɔ ko 4x4 mobili senjanw ko de Mali mobili i b'o kɔrɔ dɔn wa o kɔrɔ ko an ka yɛrɛ sɔnna ma k'an ka faamaw u tɛ se ka sira in dilan an yɛrɛ sɔnna ma k'an ka faamaw dɛsɛra fo an yɛrɛ sɔnna k'an adapté o la ka sɔrɔ ka taa ko mobili 4x4 de Mali mobili n'i y'o ye jamana kɔnɔ o ye tiɲɛni an ka faamaw n'u dɛsɛra u ka fanga di jamanadenw ma jamanadenw ni fɛn kalifali la n'i tɛ se min y'a kalifi la a da tigi ma Clément e bɛ kɛlɛ mun na kabini waati jan ayiwa n'o ye yuruguyurugu kɛlɛ ye ayiwa n'o ye chômage kɛlɛ ye nka n'an y'i ka discours lamɛn fana sa an tɛna fɔ ko e ta bɛ ɲini ka na kɛ IBK ko dɔrɔn ye dɛ ayiwa i minɛna ka da sababu mun kan fana u bɛ k'i sigasiga mun na n'o y'a sɔrɔ coup d'état kɛra jamana in kɔnɔ bi bi in na e k'o tɛna kɛ e fɛla ye IBK ne juguya foyi tɛ ne ni IBK cɛ ni ɲin bɛ IBK la n y'a f'i ka plateau de na a ɲin nka i kumakan de ka gɛlɛn yalima ka ɲɛsin fanga ma yalima o k'a fɔ faamaw ye o an bɛ tigɛrɛ fɔ a kun vive IBK fɛn bɛɛ ka ɲi ka sɔrɔ ne ka bangɔni na mɔgɔw tɛ ka robinet ji min ne ka bangɔni na sira ma ɲi ne ka bangɔni na kɔngɔ bɛ mɔgɔ la n'i taara Mali yɔrɔ o yɔrɔ i ɲɛ bɛ maliyɛn de bɛ ka tiɲɛ an bɛ ka ɲɔgɔn kunnama de fɛ k'o tiɲɛ fɔ faama ɲɛna ko sonyali bɛ jamana kɔnɔ o de b'a fɛ de 1000 min bɛ taa nkalon tigɛ ka tigɛrɛ fɔ ne tɛ nkalon tigɛ sabu ne bɛ min dɔn mɔgɔ ɲini de bɛ tiɲɛ f'i wa ne b'o tiɲɛ fɔ IBK ye n'a y'a miiri ko n b'a juguya la o la
o ye be ka hakilinata ne hakilinata mi ne be tiɲɛ fɔ ni be ka bɔra ndo yɛrɛ nana an b'o tiɲɛ fɔ o faamuya na ayiwa an bɛ kuma di Nuhu Sar fana ma sa an ka réalisateur ba n'o ye Adama S Kulubali ye Buguyele a bɛ k'a fɔ an ye ko waati kɔni a tɔ ma jan tuguni a tɔ tora miniti 3 dɔrɔn de ye sa an bɛna a lajɛ n'a bɛ se ka ɲɛ o cogo la ne ko e yɛrɛ hakilinata ye mun de ye mɔgɔw ka dusumankasi mɔgɔw ka dusumangoya nin kan ka bɔ ka tagamaw kɛ walasa EDM bɛ ka kɛwale mun kɛ hali n'o y'a sɔrɔ a man di EDM ɲɛmaaw yɛrɛ ninkun ye bari sabu ka d'a kan an y'a ye k'a fɔ ko u ka ɲɛmaaba o tɛmɛna ORTM fɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye mun bɛ se ka maaw dusu suma mais o bɛɛ n'a ta maaw de kɔni bɛ ka bɔ don o don ayiwa n'an m'an kɔlɔsi an yɛrɛ la o fana bɛna taa wolo fɛn na an sigilen tɛ ni mun ye. nin bɔli ninnu kuranko tɛ koyi. kuranko tɛ. non maaw dusuma kasilen don fanga kɔrɔ u dusuma kasilen don mara kɛkojugu. u ye EDM tɔgɔ de yanga dɛ. kurantigɛ ma daminɛ bi o. salon a kɛra salon sini a kɛra salon sini kɔta a kɛra maaw ma bɔ o. donc mara kɛkojugu min bɛ sen na. nka a ma daminɛ IBK fana tile la dɛ an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ye. o de dusuma kasi bɛ maaw la ba degunnen bɛ kini kɛ. ba degunnen bɛ kini kɛ n y'o de fɔ Mali kuranko. fɛɛrɛ de t'u bolo mara bɛ minnu bolo bi fɛɛrɛ t'u bolo. nka a ma daminɛ olu fana tile la dɛ. n bɛ min f'i ye min kɛra kunu an k'o to yen ni an bɛ to kunu kɔnɔ IBK tigɛ fanga la bi. kunu an ka kunu to yen min kɛra kunu n'an bɛ to kunu kɔnɔ ale tigɛ fanga la bi o ale de bɛ yen bi. Kɛmɛ y'a fɔ a juguya t'an sin kɔnɔ i bɛ taa ma foyi kɛ ne la a ma foyi kɛ ne la min Nuhu Sar tɔ a ma fɛn kɛ ne la munna n b'a juguya minɛ fɛn dɔ de b'a la kɛ n ma sɔn a ma système maa denw b'a f'i ye ko n ma sɔn ni ma ba a bɛ fɔ bonya kɔnɔ a bɛ fɔ sariya kɔnɔ an b'a la k'o de kɛ o donc an ka jamana in baboloba 2 de bɛ yan cɛ ci fleuve Niger ni fleuve Sénégal mun de b'a to u bannen don ka barajiw k'a kan fɛn kelen pe groupe ba minnu bɛ sen na ni groupe baw bɛ centraliw kɔnɔ u b'a la ka courant di marché de bɛ groupe ninnu na a gasoil n'a carburant a marché bɛ dɔw de bolo donc ni baraji baw dilanna ka centrale solaire baw dilan o marché ko bi jɔ o dɔrɔn de don courant ni kuma diyara n na an b'a fɔ courant ka fisa ni dumuni ye bi ka d'a kan Jara y'a fɔ o kana usine tɛ dilan ni courant tɛ o. I tɛ se ka usine dilan ni courant tɛ yen o jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ min yiriwala ni courant ko tɛ yen soviétiques ko k'olu bɛna diɲɛ mara ka d'a kan olu bɛna courant ko maîtriser diɲɛ kɔnɔ an b'o de la ni courant tigɛra Faransi 5 minutes miliyari caman de bɛ perdu donc k'a fɔ ni courant ko o a ji ko o a sira ko o a bɛɛ bi koba kelen de kɔnɔ o ye mara kɛ ko jugu ye an bɛ mara kɛ ko jugu in de kɛlɛ o de ka dabila. o faamuyana i ni ce i ni baraji ayiwa Ture ayiwa an bɛ fana ɲininka sa mara kɛ ko jugu ka dabila nka n'i y'a jateminɛ cogoya dɔ la ayiwa mara kelen a kɔni bɛ ka kɛ sa o a bɛ ka kɛ ayiwa hali ni mɔgɔw bɛ ka u ka dusumangoya yira ka sabu kɛ délestage ye kurantigɛ banbali wa nka kɔngɔ fana bɛ maaw la hakili la maaw kan ka se ka bɔ ka se ka u ka dusuman jira o fana kɛlɛli la an balimaw bɔli ko yira o kan ka jamanatigi yɛrɛ fo la parce que o b'a yira ko démocratie bɛ Mali kɔnɔ ni min kɛrila n'a ma bɛn ma i bɛ bɔ i b'o fɔ u bɔra u y'u ka dusumakasi yira a mɛnna mais fanga bɛ mara fana jamana bɛ jɔ fɛn o fɛn n'i b'a kɛ i b'a kɛ ni priorité de an fɔ ko énergie courant bi a tigɛli kan a tigɛli man ɲi Mali Bamako tɛmɛna o phase kan u bɛ ka ɲɛɲini a la nka priorité ko de don Clément y'a fɔ yanni kumakan na dun ka fa bi sabatili Mali fantan 4 kɔnɔ sɛnɛkɛlaw ka se ka sɛnɛ kɛ ka ɲɛ an bɛɛ ka se ka lakana ka ɲɛ an ka santé ka se ka basigi ka ɲɛ olu ye priorité ye minnu bɛna courant ko ɲɛ mais o t'a yira k'a fɔ courant ko tɛ priorité fɛ a fana b'a la mais a ka kan bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa bi Clément société civile ale ye lanceur d'alerte de a bɛ alerte minnu lancer tan a b'a to fanga fana bɛ réorienter k'a yira k'a fɔ énergie a ka kan an ka ba don a fana na pour que jamana ka se ka sigi mais énergie do énergie tɛ jamana bɛ développer mais a bɛ jamana développement de fɛ a ka kan a ka ba sigi pour que jamana développement ka se ka parfait France bɛ niveau min na bi Mali t'o niveau la ne France comparé Mali la i bɛ fili koyi Malien bɛ sinikini de nɔfɛ dɛ a y'a fɔ cogo min na Bamanankaw b'u ka sira de nɔfɛ koyi citerne min bɛ taa ni ji bɔ robinet ka taa o b'o de nɔfɛ fɔlɔ o tɛ courant ko fɔlɔ koyi donc o de kama minnu bɛ ka bɔ u b'u ka jo kan nka ka kɛ ni hakili ye fana an k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔw bɛ sigi ɲɔgɔn kan pour que a ka ɲɛ an kana
hakili bila dusu ɲɛ fɛn bɛɛ la i ni ce i ni baraji ayiwa jarakɛ kuma cɛ laban bi i fana bolo sa i ka hakililata bɛ se ka kɛ mun de ye ayiwa ninnu taama ninnu ayiwa ninnu dusumangoya wale ninnu fɛ ka a sabu kɛ délestage ye nin wale ninnu ye ko ye mɔgɔw tun kan ka sigi ni wale min ye les gens ont raison mɔgɔw b'u jo de fɛ vous savez courant ye mɔgɔ ka ɲɛnamaya fɛn dɔ de ye n bɛ segin a kan i ye kuma in fɔ cogo o cogo courant tɛ yelen dɔrɔn ye courant ye mɔgɔ ka ɲɛnamaya fɛn dɔ ye an ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ bɛ tɛmɛ courant de fɛ an indépendance ta a mɛnna koyi k'a fɔ ko courant problème bɛ yanni bi cɛ Nusar ka kuma don kunun kuma an kan'o fɔ mɔgɔ min bɛ yen bi a bɛ yen bi de pour que k'a dilan n'i ye énergie lajɛ société de don État ka part b'a la mais société de don société bɛ baara kɛ tɔnɔ de kama société in c'est mal géré a gestion de kɛcogo man ɲi kuma tiɲɛ kelen de don munumunu t'a la e bɛ se k'a faamu cogo di n'i ye énergie ka client ye a bɛ courant di minnu ma anw minnu ye dutigiw ye anw ka courant jɛnta o ka dɔgɔn ka tɛmɛ industrie baw ka courant jɛnta ani administration baw mais administration baw ani industrie baw olu de tɛ courant sara anw bɛ kalo sarani min sara o de bɛ kɛ ka énergie fonctionner o fana la énergie baarakɛla caman bɛ yen u bɛ intérêt ba avantage baw ta ka di u yɛrɛ ma u ka baara yɛrɛ courant min ye u t'o sɛgɛsɛgɛ courant mɔgɔ t'a sɔrɔ so funteni bɛ 40 degré 41 degré i b'i ka so kɔnɔ so fɛrɛlen tɛ courant t'i bolo i bɛ bɔ kɛnɛ ma o hali n'i ma bɔ marché kama énergie yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw labɔ kɛnɛ ma ne hakili ye min ye courant ko in na ani foyi man ka da tout doit être mis en œuvre pour que l'énergie soit en état ka courant di maliyɛnw ma u mago bɛ courant mun na an ma dɔwɛrɛ ɲini o kɔ i ni ce i ni baraji i ni ce i ni baraji ayiwa mɔgɔ min tun b'an bolo kɔrɔ sa o ye Abdramane Jara ye sa président des jeunes URD i ni ce i ni baraji ka nin weleli jaabi la o bɔlen kɔ monsieur Kuta Yeya Touré président des jeunes du MPM ale fana y'an ka weleli jaabi su in na o diyara an ye kosɛbɛ fo k'a dama tɛmɛ ayiwa n'o bɔra yen nɔ Nuhu Sar ale tɛ maa dogolen aw b'ale fana dɔn nin y'a siɲɛ filanan ye ka tɛmɛ an ka nin plateau in sanfɛ ale président du FADI i ni ce i ni baraji n'o bɔra yen nɔ sa Clément Mahamadou Dambele nin y'ale fana siɲɛ filanan ye sa ka tɛmɛ an ka nin jɛmukan in kɛnɛ kan sa an b'i fana fo Dante foli mun na Bokele kɔrɔfɔ tɛ nin ye sa wa folikan laban jumɛn b'i bolo ka Sirifula filɛbaga bɛ fo vraiment invité k'a fo kosɛbɛ bon an nana hakilina mun di hali bi Ala ka hɛrɛ tɔ k'an ye i ni ce